Halo semuanya, balik lagi dengan gue Ejot dan langsung aja kita mulai ke gameplaynya. Dan di video sebelumnya itu kita diperdebatkan sama si Kratos ini tentang kehidupan si Kratos yang katanya semenjak kehilangan ibunya ini kayak kelihatan biasa aja, kayak gak ada hal apa-apa yang terjadi. Tapi sebenarnya si Kratos ini itu emang sengaja nggak dikasih tunjuk lah kesedihan dia. Dan terus di video sebelumnya juga kita berhasil menyelamatkan atau membalikan cahaya Alfheim. Terus juga kita berhasil mengalahkan salah satu penjaga dari Alfheim itu yang cukup lumayan susah, walaupun awalnya dia tuh kayak menggampangkan lah gitu, kayak easy banget, ternyata susah. Dan langsung aja kita mulai ke gameplaynya. Ke sini lah. Oke, sebentar dulu kita cek-cek dulu, siapa tahu ada item di sini. Gua tuh harus bener-bener fokus sama item, sambil jalan sambil lihat item. Ini namanya kenapa ya kamera? Bentar ya. Ayo kita lanjutkan lagi. Ya, bocah mana sih bocah? Oh, nggak kelihatan cok. Item di sini udah. Bentar gua cek ini dulu. Oke. Father, I have a confession to make. All those voices in my head. Yeah. Well, this wasn't the first time. Back when we met Brock, his animal warned me about something hiding in the trees. That's why she didn't want to cross. She told you? Well, I could just feel what she was feeling, what she was afraid of. It happens again. You tell me. Understand? I promise. Oke, jadi suara yang didengar si Atreus ini tuh sebenarnya katanya udah beberapa kali dari dia kecil mungkin ya. Matanya tiba-tiba ada yang suara minta tolong gitu. Dan itu udah beberapa kali katanya. Jadi ini bukan pertama kalinya tapi udah kedua kalinya lah gitu. Terus ya nih. Berarti kembali ya. Balik ke tempat ini lagi. Apakah ada si penyihir atau tidak? Ini gak ada yang dagang. Oke, langsung aja. Oh. Oke, tempat ini. Kayaknya tempat ini tiap roda ini berputar tuh We keren. have the light. To Midgard. Midgard di sebelah kanan. Oke. Tujuan kita adalah Midgard. Midgard adalah pusat alam. Untuk kembali ke Midgard tekan segitiga. Emang gue bisa diputar nih. Jotunheim, Vanaheim, alam tidak tenang. Untuk mengakses dunianya tidak ada. Muspelheim, Niflheim, Asgard, Svartalfheim. Loh, Midgard gak ada, batas segitiga doang. It's crazy to think that all the realms exist in the same space, one on top of the other. It's like this room lets us travel without moving. Nah, kita kayak berpergian tanpa bergerak. Bener nih kalau siap terus. Akhirnya cuma putar-putar atau di tempat lain. Perjalanan saya akan kembali ke gunung. Hai cuy. Kalau Alfheim itu biru, berarti ini ungu. Itu hijau apaan? Putih. Oh tadi gua di situ, ya. Berarti beda pintu, beda lokasi. Oke. Dan kita ada di Midgard. Brock! We just came back from another realm. And we met your brother. Wait, not in that order.
Did you let that seed sop put hand to your blade? Tahu dong. You do know he lost his talent, right? Just up and left him one day. Tried taking me down with him. Did he botch up on a girl? Quite the opposite. Yeah, even a blind pig farts up a truffle now and again. But you know what really counts? Consistency. And I got that coming out of all of my parts. Mark of What did the you do? Waters. It's better. Senjata kita diperbaikin, katanya jauh lebih baik dari Good. sebelumnya. Now when you're done gawking, I got a favor to ask. Oke, sebentar. Jadi pembahasan barusan cuma ngebahas tentang si Sindri yang saudara si Brok ini nih. Awalnya katanya si Sindri itu nggak bisa memperbaiki kapaknya si Kratos, tapi ternyata salah. Malah lebih bagus dan sekarang dibagusin lagi. Jadi kita ngobrol What dulu is it, bentar. dwarf? There's this Yeah. alchemist on Vari. Been working out in the Velander mines. Haven't heard from him in maybe, I don't know, 100 winters or so. Probably dead, but maybe you can find him. He's dwarfing like me. Wears a fancy green ring. Owes me a favor. You look? If it is on our path. Oh, I see how it is. Not a something-for-nothing type, are you? Fine. If you find Donvari, I'll make him whip you up something Anjir, sorry special. aku kan nyapa sesuatu. This entry stone here ought to get you inside those Oke, mines. oke. Wow, kita dapat misi lagi. Masuk ke tambang Polunder. Ya, kita kan emang disuruh I need masuk that tambang. alchemist for something I'm stewing up for you. Oke, terima kasih. If Ada you're yang smart, harus. you'll find him. Kita ke gudang Fel apa itulah. Nah, ini nama-nama di Fel ini. Do you remember the way back to the Black Breath? Of course. We need to walk across the bridge to the Vanaheim Tower. Are we Mana? going to the Black Breath? Or exploring? Your choice. Kita kembali ke asap. Sedangkan gue nggak tahu asapnya di mana. Lurus doang nih. Kata si Atreus dia tahu jalan, tapi dia tidak memimpin jalan. Nah, masih sih buat sharing ini. Ini nggak bisa diputar. Oh bisa dong. Dan kita ada di atas. Nanti deh. Look, we rode past that statue of Thor earlier, when we left the Witch's Cave. And what direction is that? It's mid-morning. Minute Sun is and- over there, so that's south. Southwest? Hah? Good. Masih? Alah, ada lagi. Ih, tidak kena. Be Bodoh. ready! Bodoh banget. Apa lebih bagus anjir. Kata gue makin sakit. Oh, udah. Oh, gitu. Tidak kena. Wah, lumayan nih dapat yang kuning-kuningnya. I think I should be helping them. Ya sih, gue jadi lebih baik daripada sebelumnya, cuman pasal gue tadi baru diserang berapa kali ya. Kok udah nyawanya cukup banyak yang nyerangnya. Tuh. The fuck, nek. Serius. Tujuan kita ke sini. Terus ini kiri kanan apa ya? Oh iya, gue tau ini. Gak kena lagi. Gak kena. Gak kena, cok. Jadi kurang atas.
Tipis. Ini misi kita nih. Enggak kena dong. Atau di tempat yang berbeda. Coba ya kita cek di tempat yang berbeda. Siapa tahu lebih dekat, lebih enak nih buat apa namanya, nyerangnya lah. Penasaran. Dan itu kita bisa sarankan. Iya kan, ini tinggal disarankan. Nah, bentar, mana si burung mana? Oh, ini. Udah kena dong. Hai, susah banget loh. Gue kenapa nih? Oh, jatuh. Bentar. Apakah ada tuh? Wow. Tidak kena. Tidak kena. Sudah ya. Jangan nyerang brutal seperti itu, oke? Gua harus cari. Nah, itu. Terus ini gimana cara ngambilnya? Halo? Ini apa lagi? Oh, sama si Atreus ya. Some kind of drawing. Semacam Maybe a gambar. map? Oh, maybe a treasure map. Peta karun. Oh, berputar lagi. Oke, jadi gua harus cepat-cepat nih. Hai. Ini terus tembak. Nggak ngaruh. Cepat. Kurang cepat. Satu lagi. Oke, kembali ambil. Good find. Ya, item bro udah banyak anjing. Udah banyak upgrade-an. Lihatlah oke apa. Nice. Udah hilang gua, nanti makin panjang. Dan ini nggak bisa nih. Ada jalan lain. Mungkin atau apa tadi? Ini burung nih. Burung itu nih. Gimana, Cok? Di sini kan. Nah. Harusnya di sini enak nih. Dan gua apa emang nggak bisa ya? Nah, bisa kan, bener. Mau bunuh 3 dari 51. Masih banyak. Tapi lumayan lah. Gua nggak tahu sih burung-burung itu tuh dikumpulin buat apa, tapi kita coba aja kumpulin. Siapa tahu dapat senjata bagus atau skill bagus, kan lumayan. Yang kiri sudah, berarti yang kanan. Yang kanan sudah, berarti yang kiri. Nah itu. Ini cuman perahu doang. Udah, kita masuk ya. Oke, tempat ini lagi. Tempat yang bikin gas sengsara di sini.
Udah. Ngomong lu bisa baca I sekarang? told you. We should come back with the cipher. Oh, look. The witch's magic is still covering those scorn poles. Saves us some time. Coba. Bisa ya? Terus dia apain sih gini-gini nih? Hampir. Item. Item. Exit. Kita tuh waktu itu lewat mana ya? Oh. Kesana yuk. Oh ya, waktu itu kita ke atas, ke arah sini, sekarang kemana? Ya, omak ya. Otak ya. Boy, Yes, sir. Dia bawa. Interesting. Menarik. Menarik apa nih? Nggak dibahas nih. Penanda pengetahuan baru. Gua yang bahas ternyata. Ya. Ada apa lagi kan, Bo? Harusnya. Harusnya ya. Gue takut ada yang ketinggalan gitu loh. Turun. Sip. Ntar gua cek lagi, siapa tahu masih ada yang ketinggalan ya kan? Aman sih. Di atas. Ya, aman. Tempat. Oh, oke. Tempat ini nih. Tempat. Have you made it out of Fafnir's storeroom yet? Belum nanti deh. Be careful where you're going. Ya, There's ya. nobody nice out here anymore since all the people left. I mean, come boy. Okay. Ada lagi. Watch out! Oh. Itu anjing. Oh. Gue pengen ferry kok susah banget. Ferry. You did well. Susah banget ya. Biasanya gue ferry kayak langsung respon. Cing. Tiba-tiba sekarang makin susah. Apakah skill gue makin nurun lagi? Tiba-tiba bagus, tiba-tiba nurun. Benar. Gara-gara gua libur selama 3 hari ya. Kan gua libur nonton tuh 3 hari ya. Berarti libur nonton, libur itu juga kan main game. Nah, selama itu pula ada item tuh. Selama itu gua nggak ngapain dan skill gua makin turun. Nanti juga cocok sakit. Tapi itu gimana cara ngambilnya? Cara ngambil itu. Baik, apa itu? Oh, kill-killan. Ayo. Dari sini kayaknya bukan. Oh iya betul dari sini. Nice banget. Ayo, chill. Item. Nah. Dapat apa coba? Shops ya buat upgrade armor lah ya. Dan sebenarnya kita bisa aja langsung naik ke sini dan nyampe atas sana. Cuman gua mau explore dulu bentaran, pasti ada item lagi yang mungkin buat tinggalin waktu itu. Itu kalau misalkan kelihatannya udah ada item baru
Kita explore lewat kanan. Ini apa? Ada suara anjing. Oke. Nah, bukan. Oh. Aduh. What do we need here? Gimana coy? Nih, ambil-ambilnya coy. Ini nggak bisa aku kunci. Kemungkinan ini penyebabnya, cuma gua nggak tahu. Mungkin kalau gua harus. That didn't work. Oh, gimana? Ah, ini. Nah, ini nggak bisa, ini gua nggak bisa. Aduh. Pangset. Nah, ya. Kita naik. Ah, bisa dong, stop sih boy. Aja. Naik aja. Berarti sekarang semenjak cahaya Alfheim udah dibenerin, harusnya si yang item-item itu udah beres kan? Atau masih? Ntar gue cek armor. Armor. Ini yang mau gua itu yang mana ya? Upgrade armor itu di mana ya? Gue lupa anjir. Mana ya? Setahu gua ada armor yang cukup bagus, gua lupa gitu loh. Upgrade-nya di mana? Atau cuma ada di Father, penekan doang? do you think I could carry her now? No. But I said no. Okay. Gue tadi nggak sempat baca, sorry banget. Oh ya, ya let's go. So who do you think carved the face in the mountain? You would know better than I. Thanks. Yang Now mengukir. watch your step. Carelessness will only delay us. Right. Kata si Atreus tuh katanya siapa yang mengukir tulisan di atas gunung, mana tulisan? Tapi kata Atreus juga katanya Atreus lah yang lebih tahu, bukan dia. Well, there's the Black Breath again. What do we do now? We see if the witch was right. Kita lihat apakah penyihir itu benar. Oh. It's working. She was right. Ya. Come, let us finish this. Berarti benar-benar mengambil cahaya Alfheim itu benar, Bo. Nah, ini bukan dia, coy. Cuman jangan sampai ada musuh yang tiba-tiba nongol terus nyaplok. Susah, coy, gue ngajar sambil kayak gini. Gue tuh merah-merah apa ya? Apa gue harus upgrade skill yang banyak baru bisa membuka yang merah-merah itu? Ini yang ini di atas. Oh, masih panjang kan? Masih panjang kah? Masih jauh kah? Oh. Path ahead. It's blocked. Then we climb. Cahaya Alfheim selesai. Perjalanan di dalam gunung, naiki gunung. Oke. Berarti perjalanan ke gunung resmi dimulai lagi. Ini bisa ke sana ya. Oh. Kalau gua ke sini bisa dapat item, cuman itemnya belum yakin bisa ke ambil jadi ya. Jelas bocil bisa. Ngobrol.
Biasanya lu ngobrol Cil. You know, Mother said the giants used to visit the Midgard Mountains before they disappeared. Disappeared? Yeah, I guess they just up and left one day. No one knows why. Perhaps they returned to their home. Jotunheim? Maybe. I wonder if the face in the mountain was a tribute to some important giant. Katanya, kata saya terus, ibunya pernah bilang bahwa para giant itu menghilang, cuma nggak tahu kemana. Tapi katanya banyak gunung, kayak ukiran-ukiran muka giant gitu tuh, muka-muka raksasa. Makanya untuk mengenangnya, katanya ya. The mouth! We made it! More black breath. Oh. Oh. Nah, ke dalam kan? Ya kan, ke dalam kan? Gak ada yang aneh-aneh kan? Gue cuma ngikutin ya simbol tangan doang sih. Matches the one on the door to Jotunheim and Tyr's temple. The giants did come here. Rasa bentar Cil. Dia mau keliling-keliling dulu Cil. Ada sesuatu. Ini kalau ke bawah ke item, oke. Item yang itu tuh yang merah. Cuma karena belum bisa, jadi yaudah kita langsung let's go. Mari kita let's go ke sini. Semoga jangan langsung melawan bos. Tidak. Is that a deer? Rusak. I don't remember stories of a giant with a deer head. Wonder who Wow. he is. No way across. But there's a sand bowl. Itu raksasanya hidup kan? Enggak. What does it say? No yoked beast, nor fearful thrall, Tunggu. nor rooted tree, doth know my call. Teka-teki lagi nih. Teka-teki lagi. Coba tembak Cil. The floor boy. Nah, That doesn't mean anything. Something's missing. ada yang Think hilang. there's a second light crystal around here? Ya. Kemungkinan kita harus mencari cahaya satu lagi di sini. Berupa batu. Nah, batu ini nggak mungkin gua copot, atau mungkin ya. Udah, nggak mungkin. Cuman ya udah, nanggung. Udah aja. Nyari dulu batu Cil. Wow, lo udah pencet X loh. Ayo, tidak kena. Gimana sih? Wow, barengan gitu dong. Gak bisa barengan bang. Wow, udah sempat. We did it! Ya. Wah, ya senjata gue udah OP ya. Karena gue nggak salah doang ini. Upgrade yang penting gue lihat gue upgrade. Tapi cukup lumayan OP sejauh ini. Nah ini gimana? Tembak coba Cil. Nggak, coba keluar. Nggak juga. Terus gue apain? Is that sap? In a cave? Weird. Bukan. That's not it. Mana dong? Tapi ini petunjuknya arahnya ke sini. Iya di sini. Wah, teka-teki lagi nih, anjing. Coba bentar ya. Nothing. Tidak ada. Basuhnya tidak ada. Maksudnya tidak ada apa? Coba. Nah, tempat tembak Cil. Ini bisa nggak tembak ini juga? Ya.
Terus yang ini pakai siapa lagi ya ampun. Gua cek bawah. Gak ada yang harus kuat tembak nih. Ini cuma di bawah mundur doang. Aduh, kalau gua lepas ya gimana ya? Ya bocil kalau bantuin aja nih. Nggak mungkin gue bawa, sumpah nggak mungkin banget. Atreus, here! Yes, Father. Ah, How do you think that got up there? untung gua cek atas. This place must have been important to the giants. It's like they're testing us. Dah. Oh, Parajaya, tempat Parajaya. Oke. Untuk menuju kita. Okay, that looks right. Coba tembak. Dan satu lagi. Oke. Dan mari kita coba. Teka-teki yang ada di tempat ini. Kotak. Is it the answer? Freedom. Sure, that works. Freedom. Terus? Diapain? Go ahead. Sure. Rouse. Berarti What's it doing? main game ini serasa main terus anjir. Oh, Oh, thought maybe there'd be a bridge. iya. Your giants mean to test us further. Lewati gua yang gelap. Oh, There's a crystal in that torch holder. Should I light it? Bentar, jangan dulu ya. Eh, That helps, right? yap. Terus ke bawah. Dia kagak hidup kan? Guess we have to go down and go up. These passages seem too small for giants. Why do you laugh? Oh, you're serious. I'm always serious. I forget. Mom always said you never took an interest in history. Giants are just a race, like elves and Holgerfolk. It doesn't mean they're big. What of the world serpent? Okay, in that case, giant also means big. There's only one. Obrolan-obrolannya menarik, cuman gua kadang ketinggalan. Kayak gua baru baca dikit, tiba-tiba udah ganti pembahasannya aja. Ini tembak dulu ya, biar terang. Kita bongkar dulu, cari health server. Aduh, bisa ke atas ya. Tujuan gua kemana sih? Tujuan gua ke atas. Tujuan gua ke depan. Kalau gua ke atas dulu, boleh nggak? Boleh ya. Bukan item. Ada item. Sebelum gua nyelesain misi-misinya, gua harus nyari banyak item. Besok tadi pardon. Buat mengurangi cooldown ini cukup OP daripada 6. Cuman strengthnya kurang 8, tapi sisanya nambah banyak, jadi udah gue pakai. Ini cukup lumayan lebih baik lah, walaupun strength yang kurang ya, kurang
Masih jauh kah perjalanan kita? Kenapa seginian lagi? Kedua lagi dulu lah. Mana sih? Salah aja itu dulu. Susah banget. Nice. Cuman gituan doang. Mendapat silver doang gitu. Stress anjing. Sumpah tuh musuh itu tuh yang bikin stres tuh dihajar gak bisa. Bener-bener mekanik si Atreus sama si Kratos tuh dia harus digabung. Gak bisa tuh gua main barbar tembak-tembak. Ada chest kah? Ada chest kah? Begini ya. Mungkin dua. Now what? Item. Banyak item. Sip. Head silver. Banyak head silver gua. Ini. Ada. Sekarang gue naik. Oke, naik. Bentar nih. Serasa ada chest. Now what? Prepare yourself. Nothing to worry about. You okay? Gua kebanyakan naik anak gini, jadi dia perfect nih. Kita yes. Kenapa? Hampir. Ini kagak ngigit ya? Kagak ya, oke aman ya. Dia tidak menggigit. Oke. Ini tembak. Ada chest. Gimana caranya mendapatkan chest tersebut? Ini buat apa lagi? How'd you know that was there? Bentar, ini serasa ada chest, tapi gue nggak tahu chestnya di mana. Semua feeling gue ada chest gitu loh. Ini tempat apa nih? Dapat apaan? Hey, that could be valuable. Tempat tahu apaan tuh. Head silver, bayar 16-16an. Boy, another light crystal.
Yes. Yes. Baby. Nice baby. Nice baby. Kita bisa mendapatkan chest. Jangan sampai ada yang tertinggal, oke? Just look at this place. It feels so... Dead. I Ya, was gonna say ancient, but dead. that works too. Tidak ada kuno-kuno. Dead. Ini kita naik. Ini bisa. Wow. Mungkin kayaknya bukan chest, tapi kayak sedikit teka-teki mungkin. Mungkin. Ayo, serang lagi, serang lagi. Nah, beres, beres ya, beres. Nyawa gue kena lagi. Nah, kita ke situ, berarti gua ke sana dulu. Kita harus jangan mengikuti alurnya dulu. Wow, ada kristal. Nah kan benar. Tidak. Ini nggak tahu nih. Nah, oke. Ini tidak hidup kan? Baik, sekarang terus. Nah, kodenya BNR. BNR. Ini berapa N? Bentar itu dulu. Aman, aman. Bentar. Ini pokoknya harus ada BNR. Kan? Ini kan? Ini kan? Ini N berarti. Ini harus di antara B atau R. Lewat F B. Oke, satu lagi tuh di sini kosong. Ya, Atreus, to me. I'm coming, I'm coming. ini huruf R. Nice. Udah bisa kan? Yap, betul. Gua berarti bentar lagi skill ngamuk gua ini makin gede, makin panjang, makin segala-galanya dah. Ternyata buat di sini. Oh. Langsung. 2, 3 dan 1, 2, 3 dan lah, itu taktik ya guys ya, taktik namanya guys. 1, 2, 3 dah. Nah, terus bawa gini nih ke atas serius lama dong. Melelahkan. Bolak-balik doang. Ayo Cia, kamu harus mencatat ini Cia. Oke. Gak ada yang gigit kan di sini? Ada dong. Bentar, aku pasang dulu. Dan 1, 2, 3 dan awas. Beres. Easy peasy lemon squeezy. Baca Cia. Aduh. Baca Cia. Boy, Sir, Catat.
Tuh ujian sekolah catat Another marker. penanda. Nah belum. Oke. Pengetahuan tambahkan penanda pengetahuan baru. Oke. Kita fokus ke jalan lagi. Jalan ceritanya, fokus ke jalan cerita. 24 menit. Ya dikit lagi. Dikit lagi. Sejauh ini belum ada musuh yang cukup lumayan sulit. This is a lot of bodies. Ya, banyak sekali mayat. Gila, ini banyak banget, cok. Serius. Apa gara-gara gudang Tell harta ya? me what you see. Well, they look like men, not giants. Correct. Thieves seeking treasure. See Oh. the traps? Oh yeah. Lucky for us, they set them all off. Be grateful these stay dead. Jadi barusan itu mayat-mayat para pencari harta karun, cuman karena di setiap gua itu kan banyak rintangan gitu, nah dia tuh pada mati lah gitu ya. Oh, kok firasat gua buruk ya di sini ya? The statue! We made it across! Sumpah firasat gua kayak buruk ya di sini. Kayak mungkin ada penjaganya. Sumpah. Ini baca dulu. Read it. Yes, sir. Oh, this is Durothor, one of the 4 stags of the World Tree. 40 He's saja supposed to kan. watch the entrance to Jotunheim while the giants sleep. Think he's still there? I do not know. Banyak penjaga ya. Oke. Kemungkinan dia masih ada sih nanti nyerang kita. Kemungkinan. Silver. Dan tujuan kita ke sana. Berarti gua ke kanan dulu, bentar. Kanan dulu, selengkat. Boy, Yes, sir. Cuma tadi kayak ada sesuatu yang gerak. I've seen this language before. Gua pernah melihat bahasa. Oke, ini mana? Oh. Bentar, ini agak gelap Maya nih. Why would someone hide a library? Oh, perpustakaan, kirain kayak kata gigi itu coy. Tidak ada yang menarik, kita let's go. Gak ada apa-apa kan ini? Gak diapa-apain kan ini? Ya sudah. Udah dulu dong. Oh, my pain is not your concern. gila. Senjata dia demi apapun sakit banget, nggak bisa gua tahan. Senjata api. Oh, It's working. ya. Not working. Wow. Demi apapun ini susah. Nah lagi storm pas yuk. Satu lagi nak. Where to now? The peak is still our goal. We find a way up. Ada terowongan kecil. Ini buat item. Ayo kita cari item dulu. Item dulu. Wow, udah 50 menit dong. Gue main game dong udah 50 menit dong. Nanggung lah dikit lagi.
mungkin nyampe keluar, mungkin saya Wow. The highest peak in the realms. puncak Think Mom knew tertinggi. this was the Giant's Mountain? No, her request has been more complicated than she could have foreseen. It's a name, I think. Presley. I It see. means terror. Telur doang. Namanya What's kan that? Weird. There's a candle all tangled up with string and some sort of animal hide. Some kind of lantern? No wick, though. That is of no use to us. The Bifrost lights our way. Bifrost. Hey, what do you think lit these torches? The dead don't need light. Eyes open. Ya sih secara logika buat orang mati ngapain menyalakan obor. Aduh. Enggak. Aku cuma nurunin dong. Tetap waspada. Kemungkinan di sini ada makhluk hidup. Nah, banyak jalan yang hitam. Equiper, yap, 1300 lumayan. Buat upgradean itu cukup lumayan. Hello! Stop that. Come on, I was just... Okay. Saya harusnya rada-rada. Kita pakai gini malah mau teriak, cok. What? Ada temukan out of the mountain. What is all this? Out of the Where are mountain. we? A mine. And if this claw reaches the summit, our goal is near. Oke. Alright, how do we use it? Dan mungkin kita next video kita naik ke atas di next video, oke? Dan sekarang kita sampai sini dulu. Dan buat kalian yang suka dengan series Star Wars kali ini jangan Looks lupa like di something's like-nya supposed dan to roll jangan on banget us. kalau kalian gua di rumah konten dan ya kedepannya semoga gue makin rajin kontennya. Dah gitu aja, pokoknya jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe, bantu channel ini makin berkembang, oke? Jangan see you in next video, bye.